हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा ओडिया ग्रामर। ग्रामर रो आपणकर स्टार्टिंग रे रहउची विशेष्य। आपणकर पद होची पांच प्रकारर: विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय एंड क्रिया। तो आपण जेकोसी एग्जाम दियंतु ना काहेकि आपणको प्रथमे ए पांचटी को भल भाबे बुझिबार अछि। ताहले जाई आपण गोटे सेंटेंस टिकु भल भाबे फ्रेम करि पारिबे एंड सेगुडी को बुझिबा द्वारा आपण ग्रामर भीतर को पसि पारिबे। ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ପଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ପଦର ପ୍ରଥମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ହବ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହବ MCQ କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ନୋଟ କପି ଏଣ୍ଡ ପେନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଆପଣ ମାନେ OSSTT ଦିଅନ୍ତୁ କି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର RST ଦିଅନ୍ତୁ କି SSB TGT ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କୁ ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିଶେଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ରେ ନାଉନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ନାଉନ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ପଦ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଭଲ ଭାବେ ପାଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଡେଫିନେସନ କୁହେ ଯେ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର ଅର୍ଥ ଜନନୀ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣ, ଧରନ୍ତୁ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାଲା ଯେମିତି ରାମ, ରମା, ଗଛ, ତିନୋଟି ବାଲା ଗଗନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଦି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି କଣ? ଅର୍ଥବୋଧକ। ଅର୍ଥବୋଧ ହେଉଥିବ, ସେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଅର୍ଥବୋଧ ହେଉଥିବ ମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁଥିବ, ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥହୀନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗଛ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଲା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ଛଗ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ, ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥବୋଧ ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶବ୍ଦ ରିଲେଟେଡ ଡାଉଟ ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, OSSTT, JT, RST, SSB, TGT। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ଡାଉଟ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତିପଦିକ କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାତିପଦିକ।
ଏଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହୁଛେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତିପଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବୁଝିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ କେବଳ କହିବି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଲାନି। ତ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟେ ଦଉଛି, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟଟି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ପଦ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରାମ ଗୋଟିଏ, ତ ଆପଣ ଭାବିବେ କଣ? ଭଲ ପିଲା ନା ଖରାପ ପିଲା ନା ଛାତ୍ର ନା କଣ କଥା? ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥଟି ବୁଝା ପଡୁଥିବ। କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଏଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଯଦି ସେଠି ଖାଲି କୁହାଯିବ ମୁଁ ଭାତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି ହେଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମିଶି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ପଦ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କି ନୁହେଁ? ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହୁନି, ଏଠି ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିଲି। ରାମ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ଭଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ପିଲା ଗୋଟେ ଲେଖିଲି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ସବୁଗୁଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କି ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ, ଏଠି ମୁଁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କଲି। ସେଠି ମୁଁ ସେପାରେଟ କରିକି ଶବ୍ଦ କରିକି ଲେଖିଥିଲି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମୁଁ କଲି, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିଥିଲି ତାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଲି, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ତ ରାମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଭଲ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପିଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ? ପଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଅଂଶ ରହିଛି। 5ଟି ଅଂଶ ରହିଛି। 5ଟି ଅଂଶ କି ନାହିଁ? ଛାତ୍ରମାନେ,
ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଫେରିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା? ପଦ। ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବସିଲା ରୁ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ପଦ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ପଦ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ତଥାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଆପଣ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଲାସର MCQ କ୍ଲାସ, ମୁଁ ତ ଥିଓରି ପରେ MCQ, ଥିଓରି ପରେ MCQ ଏମିତି ଚାଲିବ। ତ ୟାର MCQ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିବି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟକୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିନେବେ। OSSTT ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ମେମ୍ବରସିପରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଲେବୁଲ ଅଛି, ଲେବୁଲ 1, ଲେବୁଲ 2, ଲେବୁଲ 3। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ତ ପ୍ରାତିପଦିକ କୁହନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପଦ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିଲେ, ବା ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପଦ। ତ ଏଇ ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ। 5ଟି। ତ ଏଇ 5ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ 5ଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ନାଉନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନାମବାଚକ ପଦ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ ହେଇପାରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣର ନାମ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଇପାରେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖିବା, ଏବେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ ସେ ହେଇପାରେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର। ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 5 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟି ଗୋଟି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିବା। ନାମର ପ୍ରକାରକୁ ନେଇ ବିଶେଷ୍ୟକୁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ଆକୁ ନାମବାଚକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଦେଇଥିବ, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନାମବାଚକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ, ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ, କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରପର ନାଉନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରପର ନାଉନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି, ତ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାକ୍ତର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାହା ହେଲା କମନ ନାଉନ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଡକ୍ଟର ରାମ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବା ଡାକ୍ତର ରାମ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ରାମ, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡକ୍ଟର ରାମକୁ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି କହିଲି। ତ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ନାଉନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ବାଳକ, ବାଳିକା, ଡାକ୍ତର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୂହ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କମନ ନାଉନ, ଓଡ଼ିଆରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
बट जेतेबेले आमे आइडेंटिफाई करिकी कहूचु एठी मु जदी कहिबी जेतेबेले मु कहिबी आपणकू जे हाथी माने डाल पत्र खांती तो एठी हाथी जाति को बुझेला जेतेबेले मु कहिबी ऐरावत हाथीटी इंद्रंकर हाथी किंबा इंद्रंकर हाथीर नाम ऐरावत तो एठी पर्टिकुलर इंद्रंकर हाथी बा ऐरावत को बुझौचे जेतेबेले मु कहिबी आपणकू जे गाई माने कुंडा कुटा तोराणी खांती कि गाई क्षीर दिए तो एठी गाई जाति को बुझेला किंतु जेतेबेले मु कहिबी कामधेनु गाई क्षीर दउची तो कामधेनु गाई केवल पर्टिकुलर कामधेनु गाई कथा मु कहली तो ताहा हे जीवो व्यक्तिवाचक बा इंग्लिश रे जाहाको आपण प्रॉपर नाउन बोली कहंती तो मन रखंतु जेतेबेले पर्टिकुलर गोटिए जणे व्यक्ति बा गोटिए स्थान गोटिए सहर बा गोटिए नदी को आइडेंटिफाई करिकी कुहा जाउथिबो जेमिति आपणकर पर्वत हेउची जातिवाचक बट जेतेबेले मु कहिबी हिमालय ताहा हबो व्यक्तिवाचक आपणकर सहर हेला जातिवाचक कटक कहिबी कि भुवनेश्वर कहिबी ताहा हबो व्यक्तिवाचक तो जेतेबेले आइडेंटिफाई करिकी पर्टिकुलर गोटे नाम को कुहा जाउची पर्टिकुलर गोटे व्यक्ति को कुहा जाउची ताहा हबो ओडिया रे व्यक्तिवाचक बा आपणकर इंग्लिश रे प्रॉपर नाउन एंड जेतेबेले गोटिए गोष्ठी गोटिए समूह को बुझौची छात्र गोष्ठी पर्वत सबु पर्वत कथा बुझेला सहर नदी ग्रंथ तो एगुड़िक सबु माने सबु गोष्ठी सबु पूरा कंप्लीट जाति को बुझौथिबारु ताकू आमे जातिवाचक विशेष्य बा कॉमन नाउन बोली कहिथाउ तो फ्रेंड्स मु भाबुची आपणकर व्यक्तिवाचक बा जातिवाचक विषय रे आउ किछि भी डाउट नथिबो तापर आसीबा आमे वस्तुवाचक माटी काठ लुहा पानी कोइला एगुड़िक सब वस्तु गुणवाचक अहिंसा सत्य सरलता वार्धक्य दारिद्र्य गुण को सूचौची तापर रहिला आपणकर क्रियावाचक लेखा पढ़ा भोजन हस खेल एगुड़िक हला क्रिया काम को सूचौची भार तो व्यक्तिवाचक निर्दिष्ट नाम प्रकाश करुथिबा पद गुड़िकु व्यक्तिवाचक विशेष्य कहंती निर्दिष्ट नाम प्रकाश करुथिबो गोटे निर्दिष्ट नाम को मध्य संज्ञा बोली कुहा जाय एणु व्यक्तिवाचक विशेष्यर अन्य नाम संज्ञावाचक विशेष्य जेहेतु नाम को मध्य संज्ञा बोली कुहा जाउची एणु व्यक्तिवाचक विशेष्यर अन्य नाम संज्ञावाचक विशेष्य जेमिति आपणकर गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति स्थान सहर पर्वत वन पशुपक्षी समुद्र हृद नदी ग्रंथ देश प्रदेशर नाम को बुझेले ताकू आपण व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कहिबे तो मु कहबी कावेरी नदी तो कावेरी पर्टिकुलर मु कहली तो ताहा हबो आपणकर व्यक्तिवाचक जेतेबेले मु केवल नदी कहली तो कंप्लीट नदी को बुझेला सबु नदी को बुझेला नहीं फ्रेंड्स देखिबा तापरे ए जो नाम गुड़िक रही विवेकानंद मनमोहन ये सब नाम एगुड़िक सब सहर दिल्ली संबलपुर चेन्नई एगुड़िक नदी महानदी ऋषिकुल्या गंगा जमुना कृष्णा एगुड़िक सब रहिला आपणकर पर्वत एगुड़िक सब रहिला देश एगुड़िक सागर एगुड़िक हृद तो जेतेबेले एई पर्टिकुलर नेम सबु थिबो ताकू आपण व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक एंड इंग्लिश रे आपण प्रॉपर नाउन बोली कुहंती नेक्स्ट देखिबा जातिवाचक जेउ पद कौनसी निर्दिष्ट नाम को न बुझेई अनेकंकर साधारण नाम को प्रकाश करे ताकू जातिवाचक विशेष्य कहंती माने गोटे निर्दिष्ट नाम नुहे धर कावेरी हला कि गंगा हला कि महानदी हला तो एगुड़िक सब नदीर निर्दिष्ट नाम बट जेतेबेले मु नदी बोली कहिबी तो सेतेबेले जेतेबेले मु कहिबी उत्तर भारतर नदी गुड़िक चिरस्रोता तो सेठी जेतिकी उत्तर भारतर सबु नदी अछि सबु को बुझेइबो तो एठी हे जिवो आपणकर
ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। फ्रेंड्स आपणको हाथी कहले गोटे जातिर समस्त पशु को बुझाए, मात्र ऐरावत हाथी कहले केवल इंद्रकर हाथी को बुझाए। जेमिति मु कहली आपणको गाई कहले समस्त गाई जाति को बुझेब, बट जदि कामधेनु गाई कहबा तो केवल कामधेनु गाई को ही बुझे थाए। बुझी पाले फ्रेंड्स? तो जातिवाचक विशेष्य देखंतु मनुष्य जातिवाचक हेले आपणकर रघु हो, रघुनाथ हो, राम हो, हरि हो, से सब व्यक्तिवाचक। गाई जातिवाचक हेले कामधेनु होची व्यक्तिवाचक। पुस्तकटी जातिवाचक हेले रामायण हब व्यक्तिवाचक। काहेकि ना एगुड़िक सब निर्दिष्ट आपणकर आइडेंटिफाई कर दउची, जनको गोटे निर्दिष्ट नाम को सूचौची, निर्दिष्ट व्यक्ति को सूचौची, निर्दिष्ट स्थान, निर्दिष्ट पुस्तक को सूचौची। तो एबे जातिवाचक व्यक्तिवाचक विषय रे आपणकर किछि भी असुविधा नथिबो भाबुची। तथापि जदि आपणकर असुविधा रुहे मते निश्चय कमेंट करिवे। देन आसीबा वस्तुवाचक विशेष्य। वस्तुर नाम प्रकाश करुथिबा विशेष्य पद को आमे वस्तुवाचक कहू, बट ए वस्तुवाचक विशेष्य को मध्य दुई भागरे विभक्त करा जायछि। एक वस्तुवाचक विशेष्य, दुई जातिवाचक विशेष्य। तो कोउटा वस्तुवाचक कोउटा जातिवाचक देखिबा। सेई वस्तु मध्य रे भी केमिति भाग करा हेछि देखंतु। वस्तुवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य जानिबारे आपणकर संदेह सृष्टि हेइथाय जे आपणको एठी काठ भी कुहा गला वस्तुवाचक, आपणको कुहा जीव काठर पलंक मध्य कुहा जीव। आपण काठ को वस्तु भाबुचंती, काठर पलंक को भी वस्तु भाबुचंती, किंतु एठी आपणको डिफरेंस आपण जानि जिवे जे कोउटा वस्तुवाचक कोउटा जातिवाचक। देखंतु वस्तुटी को खंड खंड कले मध्य जदि ता नामरे कौनसी परिवर्तन हुए नाही ताकू आमे वस्तुवाचक विशेष्य कहिबा। जेतेबेले मु काठ को खंड खंड टिक टिक करी काटी देबी, आपण सेई काठ बोली ताकू कहिबे तो ताकू आमे वस्तुवाचक विशेष्य कहिबा। बट जेतेबेले मु काठर पलंकटी को कि काठर चेयर टी को कि काठर टेबुल टी को खंड खंड करी काटी देबी, आपण सेतेबेले ताकू आउ चेयर कि टेबुल कि पलंक बोली कहिबे कि? आदु भी कहिबे नाही, से ता नाम टी को हरई दिए। जदि खंड खंड करिबा परे तार नाम से हरई दउची, तार परिचय से हरई दउची, ताकू आमे जातिवाचक विशेष्य कहिबा। खंड खंड करिबा परे भी जदि से ता नाम को हरौ नाही, ता नाम बजेई रहुची, ताकू आमे वस्तुवाचक कहिबा। माटी को खंड 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 टिक टिक करी आपण काटी देले ताकू आपण वस्तुवाचक कहिबे। काहेकि ना आपण माटी की खंड खंड कले भी से माटी ही कहिबे। कागज को खंड खंड कले भी आपण से कागज ही कहिबे। काच को खंड खंड कले भी आपण से काच ही कहिबे। तो माटी, काठ, कागज, काच सब हैला वस्तुवाचक विशेष्य। बट आपण जतेबेले काच ग्लास टी को टिक टिक करी काटी देबे, आपण ताको काच ग्लास कहिबे कि? ता होची जातिवाचक। जेतेबेले आपण बही टी को खंड खंड करी चिरी देबे, ताको आ बही कहिबे कि? ता नाम से हरई देला, तो ताहा हेजिबो जातिवाचक विशेष्य। तो वस्तुवाचक विशेष्य रे जाहाकू खंड खंड करी टिक टिक करी काटी दबा परे से तार पुरातन नाम को हरई न थाए, ताकू आमे वस्तुवाचक विशेष्य कहिबा। जिए तार नाम को हरई दिए ताकू आमे जातिवाचक विशेष्य कहिबा। बुझी पाले फ्रेंड्स? गुणवाचक विशेष्य निर्दिष्ट गुणर नाम बा अवस्था बुझाउथिबा विशेष्य पद को गुणवाचक विशेष्य कहंती। एथिरे आ गोटे क्वेश्चन आसे, केउ विशेष्य को आपण देखि पारिबेनी कि छुई पारिबेनी? गोटे क्वेश्चन आसे आपणकर। जेहेतु क्वेश्चन सब टॉप लेवल लो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आसुची, तो एमिति क्वेश्चन आसे केउ विशेष्यटी को आपण छुई पारिबेनी कि देखि पारिबेनी? गुणवाचक विशेष्य। आपण साधुता, सरलता एगुड़िक कौन छुई पारिबे ना देखि पारिबे? एगुड़ाक केवल आपण अनुभव करि पारिबे। तो यह होची गुणवाचक, गोटे निर्दिष्ट गुण को बुझाउची। समता, साधुता, सरलता, सहिष्णुता, सुशीलता, धीरता, नम्रता, उदारता, बंधुता, कपटता, रुग्णता, ममता, स्नेह। तो आपणकर एटा गला गुणवाचक विशेष्य।
तापर आसीबा आमे क्रियावाचक क्रिया काम verb जोटा किछि गोटे काम को सूचौथबो जिबा आसीबा पढ़िबा लेखिबा हसिबा कांदिबा धाइबा दर्शन करिबा भ्रमण करिबा लेखिबा पढ़िबा ए सब जेकोसी गोटे क्रियार नाम को बुझाए ताकू आमे क्रियावाचक विशेष्य बोली कहिबा क्रिया बा काम बा verb बुझी पाले देखंतु शिक्षक चौकी रे बसिछंती शिक्षक चौकी रे बसिछंती रोगीटी जोर रे कासुची बसिबा ठारू कासिबा भल बसिबा कासिबा मु पूरी बेलाभूमि रे समुद्र देखिची क्रिया ओ क्रियावाचक विशेष्य मध्यरे पार्थक्य कथा सिए कहूची देखंतु आपणकर शिक्षक चौकी रे बसिछंती रोगीटी जोर रे कासुची मु पूरी बेलाभूमि रे समुद्र देखिची तो एई गुडिक हैला आपणकर बसिछंती कासुची देखिची एगुडिक हैला क्रियापद एगुडिक कोन क्रियापद बट बसिबा ठारू कासिबा भल पूरी बेलाभूमि रे समुद्र दर्शन अत्यंत चित्ताकर्षक तो एठी जो बसिबा कासिबा दर्शन एगुडिक हैला क्रियावाचक विशेष्य एगुडिक विशेष्यर काम करूची बट आपणकर बसिछंती कासुछंती देखिची एगुडिक सबु क्रियापद किंतु बसिबा कासिबा दर्शन करिबा एगुडिक सबु क्रियावाचक विशेष्य पद बुझी पाले फ्रेंड्स शिक्षक चौकी रे बसिछंती तो सेठी बसिबा काम होउची रोगीटी जोर रे कासुची सेते बेले कासिबा काम होउची मु पूरी बेलाभूमि रे समुद्र देखिची तो एगुडिक सब होउची क्रियापद को बुझौची बट आपणकर एठी गुटे देला बसिबा ठारू कासिबा भल पूरी बेलाभूमि रे समुद्र दर्शन अत्यंत चित्ताकर्षक एगुडिक हैला क्रियावाचक विशेष्य तो फ्रेंड्स हमर जो 5 प्रकार विशेष्य थिला मु आपण मानक सहित डिस्कशन कली जो पॉइंट भी आपण को बुझीबार असुविधा हेची आपण आदु भी टेंशन नेबेनी प्रतिटी क्लास केवल आपणक पई तो मु चाहेनी जे आपणक मन रे डाउट रहो बोली तो मते संगे संग कमेंट करिवे वीडियो टी भलो लागिथिले मध्य लाइक शेयर कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नै चैनल नुआ थिले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब निश्चय करि नेबे एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब पाखरे जो जॉइन ऑप्शन आसुची आपण माने जदी जॉइन करूचंती ताले आपण माने विज्ञान मेम चैनल रो मेंबरशिप नै पारिबे एतिकी टेक केयर।